Good morning, good morning. Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan guys, maglagay muna tayo guys ng dito na para may isaw-saw na mamaya. Yan, toyo. Yan guys. Guys, lagyan natin siya ng paminta. Yan guys, tapos ilagay natin dito guys. Yan. So, i-mix natin. Ilagay natin to guys. Isa-isahin mo natin. Yan. Para lahat maano siya, may sausaw natin lahat yan. Yan guys. Tapos guys, lagay natin yan guys. Babad mo natin siya ng 30 minutes. Babad natin yan. Ayun guys, maglagay muna tayo guys ng mantika guys, konti. Yan. Yan guys, mainit na ang ating kawali guys. So, igisa muna natin guys yung sibuyas guys. Ayan. Lagay muna natin sa tabi. Yan guys. Prito natin muna guys yung yan. Iaon na natin to. Ayan na, baliktad na natin siya. Ayan. Ayan. Ayan guys, tabi na natin guys. Para makapag-start na tayo. Konti. Ayan. Isa muna tayo guys ng sibuyas. Sunod natin guys yung bawang. Ayan guys. Sunod natin to guys. Lagay na natin yung karne guys. Sa kawan. Ayan. So ngayon guys, ilagay natin yung pinagmarinitan guys. Ayan. Tapos daragdagan na lang natin siya ng tubig. Ayan. Para lumambot yung ating karne. Ayan guys. Antayin natin guys. Mga 30 minutes. Ayan. Takpan natin guys. Ayan natin siyang kumulo dyan.
Yung guys, silipin na natin guys. So, ilagay na natin guys yung pag-topping natin guys na sibuyas. Ayan. So, i-taste natin guys. Sarap guys pag may sabaw siyang naiwan. Kaya na guys, ayos na.